अखिल असम मटक सम्मेलन तिनसुकिया जिला समिति के तत्वाधान में अखिल असम मटक युवा छात्र सम्मेलन, अखिल असम मटक महिला परिषद एवं मटक राजवंश उन्नयन समिति के सहयोग से आज तिनसुकिया बरगुड़ी स्थित जुरिया नाम घर में बेंगमरा मटक राज्य के द्वितीय राजा माटीबर बर सेनापति के 146वें मृत्यु तिथि का पालन किया गया। मालूम हो कि बेंगमरा राज्य जिसे वर्तमान में तिनसुकिया के नाम से जाना जाता है, उसके पहले राजा स्वर्गदेव सर्बानंद सिंह थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात 1802 में उनके बड़े पुत्र माटीबर बर सेनापति को राज परिषद द्वारा बेंगमरा राज्य का राजा घोषित किया गया था। उन्होंने 1802 से 1839 तक दक्षता से बेंगमरा राज्य पर शासन किया था। आज कार्यक्रमों का शुभारंभ आयोजक संगठनों के पताका संगठनों के अध्यक्षों द्वारा फहराने के साथ आरंभ हुआ। स्मृति तर्पण सभी आयोजक संगठनों के सचिव द्वारा किए गए। इसके बाद जुरिया नाम घर में धर्मीय परंपराओं का पालन करने के बाद एक आलोचना सभा आयोजित की गई, जिसका विषय था माटीबर बर सेनापति की जीवन परिक्रमा, कृत्य एवं कृतित्व। सभा की संचालना लेखक फटी चंद्र नेउक द्वारा की गई, जबकि सभा का उद्घाटन अखिल असम मटक युवा छात्र सम्मेलन के अध्यक्ष रंजीत गोहाई द्वारा की गई। सभा में मुख्य आलोचक के रूप में तिनसुकिया विमेंस कॉलेज की अध्यापिका एवं लेखिका डॉक्टर करबी बरुआ गोगोई, आलोचक द्वय लेखक जगेश्वर सेतिया, अखिल असम मटक सम्मेलन के सचिव किरण राजखोआ, विशिष्ट अतिथि के तौर पर असम ऑटोनोमस काउंसिल के अध्यक्ष शरद गोहाई, मटक राजवंश उन्नयन समिति के अध्यक्ष हेमंत गोहाई के अलावे अनेक गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बेंगमरा मटक राज्यर द्वितीयगराकी निपति स्वर्गदेव সৰ্বানন্দ সিংহৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আৰু 1802 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1839 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে মুঠ 37 বছৰ কাল বেংমৰা মটক ৰাজ্যৰ ৰজা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মাটিবৰ বৰসেনাপতি আজি 186 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি। আজি এই উপলক্ষে তিনিচুকীয়া জিলাৰ জুৰিয়া নামঘৰ প্ৰাংগণত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি এই দিৱসটো বা এই তিথিখনি আমি উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আজি ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন আছিলে। ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিলে জুৰিয়া নামঘৰৰ বৰবুঢ়া দুৰ্গা দহতীয়াদেৱে। ইয়াৰ পাছতেই আমাৰ মূল মটক জনগোষ্ঠীৰ মূল তিনিটা সংগঠন সদৌ অসম মটক সন্মিলন, মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন আৰু মটক মহিলা পৰিষদ, এই তিনিওটা সংগঠনৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতিসকলে পতাকা উত্তোলন কৰিলে। লগতে সহযোগী এটা সংগঠন আছিল মটক ৰাজবংশ উন্নয়ন সমিতি। মটক ৰাজবংশ উন্নয়ন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি হেমন্ত গোহাঁইদেৱে পতাকা উত্তোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ স্মৃতি তৰ্পণ কাৰ্যসূচী আছিল। কেইটা সংগঠনৰ জিলাৰ সম্পাদকসকলে এই আমাৰ যিটো স্মৃতি তৰ্পণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পাছতেই আমাৰ ভাগৱত পাঠ আছিল আৰু এতিয়া আলোচনা চক্ৰ আছে। আলোচনা চক্ৰখন খন্তেক পিছতেই আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ জনোৱা মুখ্য বক্তা তিনিচুকীয়া উমেন্স কলেজৰ সহ অধ্যাপিকা ডক্টৰ কৰবী বৰুৱা গগৈ আহি ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আছেহি। আৰু এগৰাকী আমাৰ বক্তা আছে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি সাংস্কৃতিক কৰ্মী যোগেশ্বৰ চেতিয়াদেৱ। যোগেশ্বৰ চেতিয়াদেৱো আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। খন্তেক পিছতে আমি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই এই মহান যিজন মটক বেংমৰা মটক ৰাজ্যৰ যিজন মহান ৰজা, এটা দীঘলীয়া কাৰ্যকাল তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে ৰজা হিচাপে। ব্ৰিটিছৰ যিখিনি কূট কৌশল তেওঁ যিধৰণে প্ৰতিহত কৰি 1842 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে মটক ৰাজ্যখন স্বাধীন ৰাজ্য হিচাপে তিষ্ঠি থাকিব পৰাকৈ তেওঁ যিটো পৰিৱেশ সূচনা কৰিছিলে, সেই মহান ৰজাজনক আজি আমি এই শুভক্ষণত আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আৰু এই আলোচনা চক্ৰৰ পিছতেই আমি আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী যৱনিকা কৰিম।